1 रुपया भी किसी चीज पे बढ़ता है, यकीन करो मैं खुदा की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ का दिल रोता है, शहबाज शरीफ का। मुसलमान गुनाहगार जरूर हैं, कोई ना कोई जुर्म इन्होंने कर लिया ऐसा जो अल्लाह अपने बंदू से इनको पिटवा रहा है, कुटा रहा है, खून पे खून बहा रहा है। वो आपने सुना होगा, यहां भी सुना होगा, वैसे भी देखा होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे बमबारी कर दी 20 से गोल मटोल मौलवी निकले, उन्होंने कहा जी ये पाकिस्तान जिहाद कर रहा है। किनके खिलाफ? अफगानियों के खिलाफ। और जो इस्लाम के नाम पे इससे पहले तंजीमें जिहाद कर रही थी, जमातुल मुजाहिदीन, मरकज दावा, हरकतुल अंसार, हरकतुल हिजबुल मुजाहिदीन, रंग बिरंगे ढंग निकाले हुए थे जिहाद के, उनको कहा जा रहा था कि ये जिहाद नहीं है। क्यों? वो कश्मीर में हिंदू के खिलाफ लड़ रहे थे, गैर मुस्लिम के खिलाफ लड़ रहे थे, और तुम मुसलमान पर बमबारी करे कह रहे थे हम जिहाद कर रहे हैं, और उसके लिए मौलवी गोल तैयार कर लिए। ये जुल्म नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ये जुल्म है। और जिहाद का मतमा नजर, नुक्ता आगाज क्या है? कलिमतुल्लाह हियल औलिया। जिहाद सिर्फ वहां होगा जहां नीयत यह होगी कि कलमा मोहम्मद बुलंद हो जाए। उसके अलावा कोई भी लड़ाई, वो ताकत की लड़ाई हो या बर्तरी की लड़ाई हो या खित्ते की लड़ाई हो या जमीन की लड़ाई हो, वो जिहाद नहीं है। अगर कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे थे तो वह हिंदू से इस वजह से लड़ रहे थे कि उसने मुसलमानों की जमीन पे कब्जा किया है। अगर गजा के मुजाहिदीन लड़ रहे हैं तो वह इसलिए लड़ रहे हैं कि यहूदियों ने मुसलमानों की जमीन पे कब्जा किया है, बैतुल मक़दस क़िबला अव्वल पे कब्जा किया है। और आपके मुल्क में अभी चंद दिन पहले पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि जिन्होंने फलस्तीन का झंडा उठाया है, ट्रंप के टौटू ने उनके खिलाफ FIR काटी है, बोर्ड ऑफ पीस के कुत्तों ने उनके खिलाफ FIR काटी है कि इन्होंने पाकिस्तान की जमीन पे गजा का झंडा क्यों उठाया। और फिर कहते हैं हम जालिम नहीं है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। यह कलमा उस वक्त तक किफायत नहीं करेगा जब तक पढ़ने वाला मोहम्मद के दीन की वफादारी नहीं करेगा। नहीं समझे? पाकिस्तानी समझ जाए तो इनकलाब ना आ जाए। ये तो किस्मत में नहीं है पाकिस्तानी बात को समझे। और इधर अल्लाह क्या कहता है? इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्काल ज़र्रा। अल्लाह जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता। जब हम अपने आप को, अपने लोगों को मारेंगे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमान बमबारी करके कहेगा, मौलवियों को तैयार करके फतवे लेगा कि जिहाद है, तो फिर अल्लाह तो उससे बेजार है। तो जिस कौम से अल्लाह बेजार हो जाओ, वो कौम कसाद बाजारी, मईशत की तंगी और दुनिया की तंगी में मुब्तला हो जाती है। और है पाकिस्तानी या नहीं है? अभी भी खुशहाल है। 148 से 150 पेट्रोल हुआ। पंजाब के कुछ सुरताल वाले मौलवी ने कहा ये यहूदी एजेंट है, पाकिस्तान में महंगाई करके यहूदियों को खुश करना चाहता है। और 150 वाले पेट्रोल को अब 400 रुपए कर दिया, 399 रुपए, 400 हो गया। अब वही सुरताल वाले मौलवी इसी हुकूमत के गुण गा रहे हैं। इमरान खान ने रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी बनाई, जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा, जामियातुल अज़हर, मराकश यूनिवर्सिटी और दुनिया की बगदाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में रखे। इन्होंने कहा यहूदी एजेंट है। और आज आपको एक इनकलाबी बात बताऊं कि पंजाब की उस दोशेजा ने फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। वजीर आला ने पंजाब की असेंबली में एक मौलवी, पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम दीन के बेटे ने उसको वोट दिया कि ये फिल्म सिटी बनना चाहिए। ये मौलवी जन्नत में जाएंगे तो ये क्यों जहन्नम में जाएंगे यार? इनका क्या जुर्म है? ना इन्होंने बुराई को वोट दिया, ना इन्होंने कहा सूदी बैंक बनाओ, ना इस अवाम लेमैन ने कहा कि तुम जो है ना हमारे पेट्रोल को 400 रुपए करो, ना इन्होंने कहा कि तुम हज 15 लाख का करो।
ان کا کیا قصور ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولوی جہنم میں ہوں گے اور یہ لوگ باہر کھڑے ہوں گے۔ مولوی کے بیٹے نے فلم سٹی کے لیے ووٹ دیا ہے اور وہ مولوی نامور مولوی ہے جس کا بیٹا ہے، اور دنیا کو درس دیتے ہیں کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ اللہ لعنتی اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہ ان کو انہی کے ذریعے ہلاک کرتے، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ۔ جب تم زمین پر خدا کی باغیانہ حرکتیں کرنے والوں کو ووٹ دو گے تو پھر خدا سے رحمت کے کس وجہ سے امیدوار بنتے ہو؟ پھر رحمت نہیں، ظلمت آئے گی، تاریکی آئے گی، کساد بازاری آئے گی۔ اور یہ یاد رکھو جہاں ظلم ہوتا ہے وہاں مظلوم بد دعا کرتا ہے۔ ہر مظلوم اسلحہ نہیں اٹھاتا ہے، شامیوں کی طرح، افغانیوں کی طرح۔ شام اور افغان والوں نے اسلحہ اٹھایا ہے تو ظلم سے آزادی حاصل کر لی ہے۔ پاکستانی کبھی اسلحہ نہیں اٹھائیں گے کیونکہ ان کے ضمیر میں ہی نہیں ہے۔ یہ تو راجہ داہر کو قبول کرنے والے ہیں، یہ تو رنجیت سنگھ کو قبول کرنے والے ہیں، تو یہ کیسے ان کے خلاف اسلحہ اٹھائیں گے؟ اسلحہ تو پاکستانی نہیں اٹھائیں گے، ان کے پاس ایک ہی چارہ ہے کہ 400 کا پیٹرول ڈلوا کے بد دعا کریں گے بس۔ اور بد دعا ہم کر دیتے ہیں کہ اللہ جو بھی رجیم اس وقت تک پاکستان پر ٹرمپ اور جو بائیڈن کے ذریعے مسلط ہے، ان کا انجام بھی افغانستان کے ڈاکٹر نجیب اللہ جیسا کر دے۔ میں بشار جیسا نہیں کہتا، بشار الاسد کا تھوڑا کم برا انجام ہوا ہے۔ ڈاکٹر نجیب کابل کے چوک میں 3 دن لاش لٹکائی رکھی تھی۔ بدعا تو ہم کر سکتے، یہ تو ہمیں اللہ نے اور رسول نے بتایا ہے۔ جن کے دل میں، جن کے سینے میں وہ دل ہی نہیں ہے، وہ لوتھڑا ہی نہیں ہے کہ جو انسانیت پہ رحم کرنا سیکھے۔ اور یہ علامت اللہ نے قرآن میں یہودیوں کی بنائی پر بتائی ہے کہ وہ قاسیۃ قلوبہم، ان کے دل پتھر کے ہوں گے۔ اور آپ کا وزیر اعظم کہتا ہے میں دل پہ پتھر رکھ کے ریٹ بڑھا رہا ہوں پیٹرول کی۔ تو ہم نے تو نہیں تشبیہ دی ہے، تو قرآن نے تشبیہ دی ہے کہ یہودیوں کے پلے ایسے کریں گے، دل پہ پتھر رکھ کے پیٹرول بڑھا کے ان کی گردن پہ چھری پھیر دی اور بورڈ آف پیس میں چلے گئے۔ یہ کلنگ کا ٹیکہ ہے اس ریاست، اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ یہ واحد ریاست اسلامی کہلانے والی ہے جنہوں نے غزہ کے لیے احتجاج کرنے والوں کے اوپر FIR کاٹی۔ پھر کہتے ہیں قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، تو پھر ظلم کیوں ہو رہا ہے ہمارے اوپر؟ ہم پٹ کیوں رہے ہیں؟ کبھی یہودی مار رہے ہیں، کبھی کرسچن مار رہے ہیں، کبھی کوئی مار رہا ہمیں اور کوئی نہ مارے، ہم آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ تو خدا تو ظالم نہیں ہے، ہم خود ظالم ہیں۔ اور اللہ بھی قرآن میں کہتا ہے یستبدل قوما غیرکم، جب تم اس قدر خدا کے باغی ہو جاؤ گے تو خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ کس قوم سے تمہیں ہلاک کرا دے گا۔ اگر اللہ کو ساری ملت بھی جہنم میں ڈالنی پڑی تو اللہ کو کوئی برا نہیں ہے کوئی۔ یہ پچھلے جمعہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جو اللہ کا باغی ہے وہ اللہ کے رحمت کا مستحق ہو ہی نہیں سکتا۔